السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سؤال 51. لو جوج كي فيريفي لانيمومتر اي عندنا الجواب الصحيح هنايا هو بي. ليتس ستارت. عندنا هنايا لانيمومتر هو الجهاز لقياس الريح، يعني هو باش تنقيسو الريح. وإلا كانت عندنا الرياح اقل يعني انفيريور 2 متر بار سكوند، هنا كنقولوا بان مثلا المتسابق فلان راح حقق الرقم القياسي. سؤال 52. لو 110 متر هي est une épreuve. هنا الجواب صحيح هو بي سبيسيفيك اوزوم، يعني هنايا 110 متر حواجز هذه خاصة بالنسبة للرجال، أما النساء فكتكون هي 100 متر حواجز. سؤال 53. au lancer de poids la mesure s'effectue. جواب صحيح عندنا هو سي. le zéro de double décamètre est placé à la première marque laissée au sol et double décamètre au centre du cercle. سؤال 54. au lancer de poids lors d'un ex aequo عندنا جواب صحيح هو A. prendre la meilleure deuxième performance، يعني هنا ملي كيكون عندنا كيكونوا متقادين فهنا كنشوفوا المحاولة الثانية. سؤال 55. en lancer de poids la technique de translation est basée sur الجواب صحيح هو C. le déplacement sur un axe linéaire. هنا translation هي تقنية دفع الجلة، فهي خاصها تكون sur un axe linéaire يعني خط محوري. سؤال 56. en son hauteur un essai est nul lorsque عندنا جواب صحيح هو A. l'athlète prend élan à deux pieds، يعني دار جوج رجلين، يعني خص يدير فوق لا بلونش يدير غير رجل وحده. السؤال 57. au lancer de disque le diamètre de cercle de lancer mesure. جواب صحيح هو C. 2 متر 50. سؤال 58. au lancer de disque l'athlète a le droit à 3 essais، عنده 3 المحاولات. السؤال 59. en son hauteur la barre monte de 3 cm. الجواب صحيح هو C. dans la course de 400 mètres le coureur est disqualifié. يعني فاش كيتقصى المتسابق عندنا إلا خرج من الكولوار ديالو واخا ما يديرونجي حتى شي بيرسون، ولا إلا خرج من الكولوار، ولا إلا قاس لا ليني غوش يعني الخط الأيسر من الكولوار، فهنا كيتقصى. فهاد 3 ديال الحالات، هاد 3 الاختيارات راه كيتقصى فيهم إلا دار هادشي. سؤال 61. la ligne qui appartient à la mesure de couloir est الجواب صحيح هو B. la droite. سؤال 62. au lancer de poids le joueur qui quitte le concours aura un avertissement. سؤال 63. au lancer de poids un essai est nul lorsque الجواب صحيح هو B. l'athlète sort à la partie intérieure du cercle. سؤال 64. en son longueur la durée maximale pour faire un saut est الجواب صحيح هو A، يعني عندك الحق في دقيقة. 65. en son longueur le joueur qui quitte le concours aura الجواب صحيح هو A، un avertissement. سؤال 66. dans la course de 100 mètres le joueur qui fait un faux départ est disqualifié، يعني هنا إلا كان faux départ طرد. سؤال 67. en son hauteur la technique la plus performante est عندنا هنايا C هو le fausse burée، يعني عندنا هنايا في القفز العلوي كنعتمدو على لو فوس بيوري يعني على الظهر. سؤال 68. dans les courses de 200 mètres et 400 mètres le départ se fait الجواب صحيح هو B. décalé à chaque virage. سؤال 69. en son hauteur un essai est nul lorsque l'athlète touche le tapis en bas sans sauter، يعني بلا ما يقفز. سؤال 70. indiquer la course qui n'appartient pas au demi-fond، يعني عندنا هو C هو 5000، يعني هنا اللي ما كتنتميش لينا الجري النصف الطويل هي C 5000 متر.
سؤال 71. Dans la course de 100 mètres, le coureur est disqualifié si الجواب صحيح هنايا هو C. Dans les deux cas précédents يعني il sort de son couloir même il ne dérange personne. Ou تاني B, il touche la ligne gauche du couloir. سؤال 72. En son longueur, la zone de plasticine mesure en largeur الجواب صحيح هو A 10 cm. سؤال 73. En son hauteur, la durée maximale pour faire un saut pour un effectu de un athlète est الجواب صحيح هو D 3 minutes. يعني هنايا ملي كيبقى لنا اخر اتليت فهنا كنعطيوه المده ديال 3 دقائق باش انه يقفز. سؤال 74. On triple saut un essai est nul lorsque l'athlète pose son pied après la planche d'appel. سؤال 75. Dans les courses de couloir, les meilleures performances sont placées الجواب صحيح هو A, au centre. سؤال 76. C'est un athlète quitte volontairement la piste elle est disqualifié يعني إلا خرج هو بالإرادة ديالو فهنا راه مقصي. سؤال 77. En triple saut, la planche d'appel est éloignée de la fosse pour les hommes de 13 متر. يعني عندنا هنا بالنسبة للرجال كتكون لا فوس بعيدة على بلانش دابيل ب 13 متر بالنسبة للرجال. سؤال 78. indiquer la course qui n'appartient pas au fond. عندنا هنايا هو الجواب D. 79. On lance de disque un essai est nul lorsque الجواب صحيح عندنا هو A. L'athlète sort avant que l'engin tombe. عندنا سؤال 80. En son hauteur les 8 premiers athlètes auront عندنا الجواب صحيح هو D. هنايا في القفز العلوي ما كاينش فيه هو محاولات إضافية كيكونوا 3 ديال المحاولات صافي ما كيكونوش فيه هو محاولات إضافية. سؤال 81. Au lancer du javelot, la durée maximale pour faire un lancer est هنايا يعني المدة المحددة هي دقيقة. سؤال 82. En son hauteur, le joueur qui quitte le concours aura un avertissement. يعني كتعطى ليه إنذار. سؤال 83. Dans la course de rouler 4 fois 100 mètres, la zone de transmission mesure الجواب صحيح عندنا هو C 30 mètres. سؤال 84. Le mille est une épreuve de الجواب صحيح هو D. سؤال 85. Dans la course de rouler 4 fois 400 mètres, la zone de transmission mesure الجواب صحيح هو C 20 mètres. الجواب صحيح on triple saut un essai est nul lorsque الجواب صحيح عندنا هو C. هنا القفز الثلاثي محاولة خاطئة لأنه ما احترمش الثلاث قفزات. عندنا كلوش بيي وعندنا فولي بون ديسونت وعندنا لو سون او لونغور يعني هادو ما احترمهمش دونك محاولة خاطئة. 87. Dans la course de rouler 4 fois 400 عندنا الجواب صحيح هو D. Les athlètes ne sont plus le droit de mettre démarqué. عندنا السؤال 88. En 110 mètres هي il y a 10 obstacles يعني عندنا 10 الحواجز. السؤال 89. En son hauteur les deux montants sont éloignés par الجواب صحيح هو 4 mètres. سؤال 90. Au lancer de javelot la masse de l'engin pour les hommes seniors et الجواب صحيح هو C 800 grammes. سؤال 91. Le départ de 100 mètres en salle est fait non programmé. سؤال 92. La hauteur des haies en 110 mètres haies senior est de الجواب صحيح هو D و 106 سنتيمتر. سؤال 93. Quelle est la distance entre le départ et la première haie en 400 mètres haies. عندنا هنايا شنو هي المسافة ديال من الانطلاقة ما بين الانطلاقة وأول حاجز. عندنا هنايا جواب صحيح هو D. سؤال 94. Quelle est la distance interhaie en 400 mètres haies. الجواب هنايا هو A. عندنا هنايا شنو هي المسافة ما بين حاجز وحاجز يعني عندنا الجواب صحيح هو 35 متر. 95. On triple saut la fosse de 100 mesure minimum en longueur عندنا C هي 9 متر.
أقل 9 متر وأكثر 10 متر. السؤال 96 dans les 3000 staples لهي إليا الجواب الصحيح هو 5 obstacles par tour، يعني عندنا 5 الحواجز في الدورة. السؤال 97 dans les 3000 staples pour dame لهي mesure، الجواب الصحيح هو D. السؤال 98 on lance de javelot pour les dames seniors le javelot mesure، الجواب الصحيح هو B. السؤال 99 dans le décathlon le classement est fait selon، الجواب الصحيح هو C. عندنا في الديكاتلون كيكون عندنا 10 ديال المسابقات، يعني كناخدو اكبر عدد ديال كل متسابق، اذا كنشوفو اكبر عدد ديال النقاط. السؤال 100 quelle est la distance entre la dernière haie et l'arrivée en 400 متر. يعني عندنا هنايا شنو هي المسافة الفاصلة بين آخر حاجز والوصول وخط الوصول، يعني عندنا هنا الجواب الصحيح هو السي، هي 40 متر. السؤال 101 au lancer de poids la masse du poids pour les dames seniors mesure، عندنا الجواب الصحيح هو 4 كيلوغرام. السؤال 102 on trépulsant un essai nul lorsque الجواب الصحيح هو B l'athlète sort de la partie postérieure de la fosse. بالنسبة للقفز الثلاثي إلا رجعتي للور راه فوت خطأ. السؤال 103 on trépulsant un essai est nul lorsque l'athlète dépasse le temps confié pour faire le saut، يعني ملي كيفوت الوقت المحدد باش يقفز. السؤال 104 on son hauteur la durée maximale pour faire un saut est 1 minute، يعني عندنا دقيقة باش أنه يقفز. السؤال 105 on lance de masse de disque pour les hommes seniors et الجواب الصحيح هو دي 2 كيلوغرام. السؤال 106 on trépulsant la planche d'appel mesure en largeur، الجواب الصحيح هو A، يعني 20 سنتيم. السؤال 107 on lance de javelot le classement final est effectué par، عندنا الجواب الصحيح هو B la meilleure performance dans tous les essais، يعني هنايا أحسن محاولة في المحاولات كاملين. السؤال 108 on lance de javelot lors d'un ex aequo en، الجواب الصحيح عندنا هنايا ملي تيكون عندنا يعني بحال تعادل ولا تيكون بحال فهنا كناخدو المحاولة الثانية، كنشوفو يعني المحاولة الثانية باش نعلنو على الفائز. السؤال 109 on lance de disque la masse de disque pour les dames seniors mesure، عندنا كيلو هي اللي تتكون في لاماس ديال الديسك. هنايا السؤال 110 on trépulsant la fosse de 100 mesure en largeur، عندنا هي 2.75 متر. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.